Hindi lang nato tabunan. Di ba ko pre? Kuha. Kuha yan. Anong taos taas oh? Di makita. Kuha guys. Bira guys. Biliman. Yes sir. Yan lang. Hindi, sa likod yan. Hindi yan sarapan. Sa likod ng kamay mo. Yan. Eh, ikaw. Ay, may pala. Video natin dyan. Diyan muna. Alalayan yung ano. Alalay Video, pala. video. Okay na. Okay na. Yan oh. Ay, go, sir. Go, sir. Good. Bira, sir. Bira. Bira. Stop. Stop. Dalin. Baba ka ng konti. Kontakin dalawa. Okay. Sabihin mo lang dyan. Sa dyan na bitawan ko ha. Sir, bira, sir. Ugot, ugot. Bira. Okay. Ako ng gloves eh. Ah. My body is Magawa ka. Technical Sergeant Corpus. Yeah. Yan yung magawa. Uha. Sige. Trust. And the performance Sergeant Hawaii and Private. Private dumaog. Private dumaog. Private Dumaob. Let's perform. Ano ito? Rescue. Wounded rescue. Arya, sir ko. Yeah. Oh! Arya. Yeah. Yeah! Ngayon, laylay lang, laylay. Tignan mo, bawat step na, release ka rin. Sige. Ano Yeah. naman tayo sila kung mag-trainer. Yan, very good. Binaba na po. Ay, kanina, wala nilang ginabigay. Guys. Ang Ginaon na guys. Lagi Mo lang mo pa hindi magsayad sa ano. bawat step release. Yeah. Yeah. Sabay, sabay. Okay, yan mo pa, sir. Sige. Yeah. Kamay, punta ka lang. Sige. Inap mo na lang. Okay, yung tali, yung nakaputi. Apakan mo yung tali ni Joel. Bitawan na, bitawan. Tulungan na yung magbuhat. Advance. Yan. Saan natin dalhin? Doon saan? Dito. Atras. Bitawan na yung Dito, tali sa na video. puti. Bitaw na. Hindi na yung hawakan. Yung Ito na. basket. Dito sir, sa barko ko. Atras. Atras pa. Atras lang. Sir, buya na ni sir. Oh, buyan na na. Sige. Ba, Baba. Tanggalin mo, release mo yung Ah. tali. Release. Baba. baba. At hanggang dyan lang yung tali. Yay, Daisy. Ayan sila oh. Tama ako, relax lang kayo. Nag-perform oh. Sergeant Hawaii. Grabing effort oh. Ito. Technical na to eh. Nadalang baka ano ng mata niya ng dulo ng lube. Masakit yan. Okay. Thank you. Mahaba-haba talaga. 3 minutes.